Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar dan pemirsa channel Abu Rahab CC di mana saja berada, saya akan membacakan urut-urutan silsilah Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang saya ikuti, bahwa ilmu ma'rifatullah itu diumpamakan sebagai air, mata air, yakni ilmu ma'rifatullah asalnya atau datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan Allah kepada Jibril, disampaikan Jibril kepada yang pertama tentunya Muhammad Rasulullah, kemudian kepada Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali, kemudian kepada Salman Farisi. Maka berkembanglah ilmu ma'rifatullah itu ke daerah wilayah Parsi. Dari itu banyaklah pemimpin Islam di daerah Parsi yang ahli di bidang ilmu ma'rifatullah. Kemudian kepada yang keempat Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian kepada yang kelima yaitu Imam Ja'far Siddiq, muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ada mempelajari ilmu batin yang tersebut kepada guru-gurunya yang tertentu. Kemudian kepada yang keenam Abu Yazid Bustami, kemudian kepada Abu Hasan Kharqani, kemudian kepada Abi Ali Farmadi, muridnya Imam Ghazali, pengarang Ihya Ulumuddin. Kemudian kepada yang sembilan Syekh Yunus Hamdani, kemudian kepada yang ke-10 Syekh Abdul Khaliq Fajidwani, Imam Khatam Kaujakan. Kemudian kepada yang ke-11 Syekh Arif Riukari, kemudian kepada Syekh Mahmud Anjiri, kemudian kepada Syekh Ali Ramitami, kemudian kepada yang ke-14 Syekh Muhammad Babas Samasi, kemudian kepada yang ke-15 Syekh Amir Kulali, kemudian kepada yang ke-16 Syekh Bahauddin Shah Naqsabandi. Beliau ini mulai melihat guris atau Naqsabandi berkekalan pada dirinya, maka dinamailah tarekatnya Naqsabandi, tarekat Naqsabandiyah sampai sekarang. Kemudian kepada yang ke-17 Syekh Muhammad Alauddin Atari, kemudian kepada yang ke-18 Syekh Yakub Jarki, kemudian kepada Syekh Ubaidullah Ahrari Samarkandi, kemudian kepada yang ke-20 Syekh Muhammad Zahidi, kemudian kepada yang ke-21 Syekh Darwisi Muhammad, kemudian kepada Syekh Muhammad Kaujaki Amkanaki, kemudian kepada Syekh Muhammad Baqi Billahi, kemudian kepada Syekh Muhammad Faruqi Sarhidi, Imam Khatam Imam Rabbani, kemudian kepada yang ke-25 Syekh Muhammad Maksum, kemudian kepada yang ke-26 Syekh Safuddin, kemudian kepada Syekh Muhammad Badawani, kemudian kepada Syekh Samsuddin Habibullah Janjanani, kemudian kepada Syekh Abdullah Dahlawi, kemudian kepada Syekh Khalid Kurdi, kemudian kepada yang ke-31 Syekh Abdullah Afandi, kemudian kepada yang ke-32 Syekh Sulaiman Hurmi, kemudian kepada yang ke-33 Syekh Sulaiman Zudi, kemudian kepada yang ke-34 Syekh Ali Rida Istiqamah di Jabal Kubis Mekah, kemudian kepada yang ke-35 semoga Allah menumpahkan
rahasia tarekat kepada Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Kemudian yang ke-36 kepada Syekh Mustari, dan ke-37 kepada saya Haji Andi Burhanuddin Abdullah Petasese, dan ke-38 insyaallah ilmu ma'rifatullah itu sampai kepada siapa saja, sampai kepada zaman kebangunan Nabi Isa dan Imam Mahdi sampai berdirinya kiamat. Demikianlah urut-urutan silsilah tarekat Naksabandiyah yang saya ikuti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.